Bansing ng tagargawan eh. Napildi ka niya. Dili sag tao dito. Adjasan ng tao dito ang atang dress kalaryuhan. Kaya murag. Tuwang-tuwang ra. Pero guys, aning tagargaw. Hapit yun mo suod bay. Bay reserve. Bang! Walay tao ito nga. Oh no, igualis. Bantay sa skilid. Ito na. Exit. Sit out bay. Gruwa bay, marang makabalas naman eh. Tapara. Ito na. Gi! Wakabot bay. Sir ni Kyle. Sus, grabe servisyo Kyle. Murag kusog kayo gabot hinay ready ay. Nasa do? Nang lisod na hinuog dahil kini. Kyle serve. Nah. Bayre. Agay! Paksit ni bay. Kyle serve. Tuan na skina ba? May tao dito. Kana dia. Sir, bari tagargaw. Point gid bay. Dos na. Kusog-kusog ra gid bay. 4-2 skor. Na, iyay. 5-2. Sir Barcil. Throw. Nagyapon na diri guys. Asa? Nagyapon na diri sa barangay Kalaryuhan guys. Ano sa? Domingo. Kana? Karon? Sunod Domingo? Karong Domingo ha. Karon. Para karong Domingo na pod. Ari na sa diri ang kurom. Karong Domingo. Agay, kita ha. Na. Lah. Kubiya bay. Kini. Wa gyapon bay. Ayay, bili bang kail mo tim-tim ria. Bantay mo sa birih na bayre. Mayra ba kani sa bayre mo birih? Tuwa na, tunga. Grabe tunga pag itawang tunga oh. Sakto was butang ay. 4-5 na, usa na lang. Kapait na gidbay. Side ball. Gitay. Iguales gyud. Bang wana kini nakalauto ng katunga bay. Daog na sa katunga. Team Argao. Yay, Archel kamang-kamang. City na. Serves Tagargaw. Nasa 8 na. Parang nag-iap munggos. Ayay, kasuga ba? Out kayo. 8-5 ato skor serve Aire. Labas Tagargaw. Bang, kat-kat gitu. Grabe may manguli mga bata gitu eh. Oh, grabe servisyo kalita unta bay. Out lang. Kyle serve kini Kyle taga Montpelier. Atang sa Montpelier nga korte. Pero taga dapit Cebu ni siya. Murag minglanilya nila, bro. Laras na. Bang. Side ball. Kyle serve. La naka-breaking unta. Walang sword. Igualis 8 bay. Pwede na masyada. Haplas na bere. Agay di na madag yun. Lomra. Serve sa raga. Out na sa do.
Turo, lami abay. Grabe tradaho eh. Iyoy. Diasi si Barry. Iyoy, di mahasi Barry eh. Tuwan na. Survey. Side ball gitu. Agay. Lah, ada apa? Ini. Lah. Anak gulugan. Sakto sa. Hulog oi. Gol sa segi hapon skor. Hari kami kali India. Service tegargaw. Anak. Ayay. Nakatulak. Nawa na. Basta Arcel bay. Gol sa segi hapon skor. No ana no ibinagid. Labaw na sa Dre. Ayan, nakatulak na sad. Awa na, 18 na. Sure by Kyle. Agay. Delikado. Punsi na. Warning na, warning. Anna, laso ta serbisyo ha. 12. Las pa. 13 daw Dre. Anna, doon asad. Agkalakso ta servisyo bay. Bang, wani abo to. Tagaan sa mong chance. Nakuwag tikang ni bay Kailoy. Anna, nanasad. Para daw gini bay. Servisyo ha. Ada yung bayri. Lah, hilom na. Oh, grabe na kadalag timbre bay. Kuhit ra gamay. Side out na bad, wa pa madaog. Nan, hapit na sa niya auto. Allah, ski na gyo. Ada apa bay? Arcel. Anak gitampok resort. Bang, awi gitu. Gamay juga ulang. Para game ni Bayre, servisyo. Allah, dala pang kahilo. 360. Nah, nagdaog yun. Usa-usa.